হাই গাইস, আমি এখন একটা ডিজাইন বানাতে এসেছি। তো আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হচ্ছে ডিজাইনটা, আর শেয়ারটা করে দিবেন জানে নিত্য নতুন মিস্ত্রিগুলো হয়েছে ওরা জানে শিখতে পারে দেখে। ওদেরকে দেখাবার সুযোগ করে দিবেন। কমেন্টে জানান কীরকম হচ্ছে না হচ্ছে, সাবস্ক্রাইবটা করে দিবেন। मोर 18 साल हो गेलक रे, मोर 18 साल हो गेलक रे। हे दादा हे बाबा रे दादा, शादी कराए दे रे मोर जोड़ी जुमाए दे, शादी कराए दे रे मोर जोड़ी जुमाए दे। मोर 18 साल हो गेलक रे, मोर 18 साल हो गेलक रे। हे दादा हे बाबा रे दादा, शादी कराए दे रे मोर जोड़ी जुमाए दे, शादी कराए दे रे मोर जोड़ी जुमाए दे। सपना में हमर से भेंटा लग रे,